Berita berbahasa ngagai semua bala kita tik seruran bergulang kami Ba Aiban dipancar terus dari studio BRTM Kuching. Aiban sarito hari 4 29 hari bulan 10. Bergulang aku Bumawian. Bisik 4,196 orang ke Diau Bak Kampung Haji Baki ianya palan ti diatur mindah bertagang ti diteriat ke PKPD di Sarawak berengkap jalan ke pengawak merasa COVID-19 sarito. Sapit Kepala Menteri Kemegak Cermin Komiti Penjaga Penusah Ngenyat Benua JPBN Sarawak Datuk Amar Douglas Sugambas madah ke Persa Keterubah pagi itu mungkur 800 ekor ari sidak ke Diau Bak Dorto. All this area will be locked down, meaning they cannot go to a clinic. Sama ada untuk ambil ubat ataupun untuk pressure. So we have already set up a clinic here. Kelimpah nyedia ke pelana perubat perintah mengadekak ngagih ke bekal pemakai ngagih semua sidak ke Diau Bapalanya nyentuk ke 10 hari bulan 11 tu ila. Di kerana pengarah berita Maya Tinggal Bas Palan PKPD kampungnya yang megak minta semua orang ke Diau Bak Pelilih Menua Kuching seruran nitiah ke atur baru ti udah dibantai ke perintah. Kuya tajak jalai nadai di empang antara menggerituk ngau Pelilih Menua ke Bukai tang semua orang dipinta ngurang ke pejalai sidak ngagai Pelilih Menua tu. Pengawat tinyekat penama ngau keluar hari kampung Haji Baki berengkah diatur pukul 6 lemai kemari. Berbangunnya sitik kluster baru COVID-19 di Sarawak dibantai ke kemari ianya kluster Green Hill di Pelilih Kuching ngujung ke 5 kluster di aktif di Sarawak nakak Kediato. Datuk Amar Douglas Sugambas madah ke bisik 25 ekor orang ditemu positif dalam klusternya. Datuk Amar Douglas Sugambas madah ke indeks kes bak kluster tu ianya kes ke 798 tik ditemu positif kena 26 hari bulan 10 tu tadi. Ia madah ke bisik 51 ekor orang udah dipersa bak dalam kluster tu lalu 26 ekor agi nganti pemutus persanya. Nambah kenyak koya semua kes bak dalam klusternya agi diperubat bak ward pengasingan di hospital lalu sidak tu diberita stabil magang. Nadai orang berbadi nyawa bak kluster tu. Koya kes-kesnya nyadi kontak rama ke ngebuan sejarah data yang agak pengawak bergelumuk bak kandan dur di Menggeri Kuching. Kelimparinya yang madah ke 27 kes positif COVID-19 ditemu di Sarawak sehari kemari. Hari penyampau tu 20 kes ditemu bak Pelilih Kuching, 4 kes di Pelilih Miri, 2 kes di Pelilih Sibu, lalu sitik kes di Pelilih Bintulu. Tu nyadi ke semua kes positif COVID-19 di Sarawak nambah ngagai 846 kes. Kelimpah harinya JPBN Sarawak udah ngagak pemutus palan berjual pemakai ngau bistro dekat berjalai ke operasi hari pukul 6 pagi nyentuk ke 10 malam berengkah sarito. Datuk Amar Douglas Sugambas megak madah ke perkara tu digagak ke Tegal kes positif COVID-19 majak nambah di Pelilih Kuching. Ia megak madah ke gimnasium awam ngau swasta di Kuching megak ditutup tekalanya kelimpah tinyekat ke seminat 200 ekor orang bak sesebengkah pengerami rama tau ke rasmi tingelumuk ke Mensemayuh di Pelilih Kuching. Kuya Raban JPBN berteriat madah ke pengatur program dipinta nyedia ke perengkam masuk jari disedia kelimpah nyaga takah ngau pangediri serta dipinta ngena sengkabung hidung ngau mulut. Ia megak madah ke semua palan pemberinang timungkur kategori pub, bar, lounge, diskotek, dance hall, cabaret ngau palan karaoke ditutup magang. Ngenang perkara kebukai, Upis Pengerai Negeri Sarawak JKNS dekat nyedia ke perengkah kena berpersa COVID-19 ngagai Mensemayuh bak sekedar palan perubat berengkah sari pagila. Dari Ketaya, Dr. Chin Zin Hing madah ke pengawat tinyedia ke perengkahnya berindia hari Raban Upisnya nerima peminta ke Mayuh, kelimpah bisik nerima sebana hari Mensemayuh diirau ke pengerai sidak. Dr. Chin Zing Hing madah ke klinik pengerai terdekat di Sikap ngau perengkah tu ianya klinik pengerai Petrajaya, klinik pengerai Batu Kawah, klinik pengerai Kota Sentosa, klinik pengerai Tanah Putih, ngau klinik pengerai Jalan Masjid. Ia madah ke Mensia Mayuh ulih data berpersa ngagai klinik pengerainya, tajak pihak sidak dipinta bertelefon ngagai kliniknya dulu, ngagak appointment ngambil ulih nyeliah ke penyekut bak klinik pengerainya. Program baru Komiti Pemansuh Rama MPS sudah diperambu diperjalai ke tahun tu dekat diatur nitiah kegaya penghidup kebaru. Menteri Pengintu Pengelantaran Bangsa Orang Induk Ruang Bilik Angga Pemansang Anak Mit, Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke sekali program tu ianya randau pembangunan sosial dekat diatur ngau cara alternatif berduduk hari pandemik COVID-19.
Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke cara alternatif ti digagak ianya ngenak cara berkongsi bak video ngau cara belajar berpelasar ke Raban Bangsa atau ke CBL. Ngena ngau nana agi yang madah ke video ti digagaknya hasil hari pengelandiak bak kaban strategik dikena mantai ke penerang serta berita pemadu baru ti bisik kaul ngau penanggul isu kemayari di Sarawak. Datuk Seri Fatimah maksud ke perkara tu maya om gulai ngau pengarang berita udah om MPS bilangan 3 2020 serta nyerah ke watikah mangkuk pengawak baru Raban MPS di Kuching. Bisik 32 ikut Kaban MPS nerima watikah mangkuk pengawak baru ungkup sesi 2020-2022. Genam perkara bukai Datuk Seri Fatimah madah ke Siti agi program baru ianya program Randau Solidarity Community berkaul ngau outreach pemaduk baru MPS dikenang angkat ke penyerakup rakyat kelebih lagi bak tikas Raban Bangsa. Kuya programnya dipercalai ke bergempung kaban strategik yang kamu upis pengintu pendiam Raban Bangsa, upis penyerakup bangsa ngau integrasi nasional, Komiti Penuduk ngau pemansang ruang biliak negara. Union Integriti ngau Ombudsman Negeri Union bergulai ngau Unit Perkara Pengarap Ukai Islam Unifor ngau upis residen bagi menua Bintulu keterubah kali yang atur lica Forum Integriti Ari Prati Mayuh Bengkah Pengarap. Menteri Bak Upis Kepala Menteri Integriti ngau Ombudsman Datuk Talib Zulkifli bisik pengarap ke lica tu uliah nyaga serta ngatan ke pemayak antara Raban Bangsa ngau pengarap di benua tu. Datuk Talib Zulkifli Kemegak Kaban Kaunsil Negeri Jepak madah ke pengawat tingatur forum temegak dikena ngirik pemerhati hati bertanggungjawab serta bergempung antara pengarap dikena napi isu berkaul ngau integriti. Ia maksud kerja kutuk maya lica integriti Ari Prati mayuh Bengkah Pengarap di Bintulu bedau lama kuda. Kuya untuk dikarap uliah ngirik sikap bertanggungjawab Raban Bangsa serta uliah merangsang Raban Bangsa Sibil dipegai bak prinsip integriti kelimpah bak maya kesama uliah negap ke asas moral serta ngangkat ke pengantam peniau hidup rakyat. Lica mayanya bisi mantai ke 3 sesi lica tidimun ke ngau perkara mantai ke nama utai ke Dikumba Unifor tidibantai ke Direktur Unifor Richard Lon ditangkan ke slot ngatur perkara wang Ari Yo Wikiak Pemesai Ari Agensi Kaunseling ngau pengurusan kredit serta sesi lica berkaul ngau akta SPRM 649 Ari Jawa Milu. Upis Menteri Dagang Temuai Art Ngau Main Asal bergempung ngau gerempung penggiat seni ngau main asal Malaysia MEPA dekat ngatur Sarawak Music Fashion Galore di Menggeri Kuching kena 28 hari bulan 11 tu ila. 7 ngatur program tu dikena mantai ke Songket Sarawak tinyadi sebagi hari Songket ti dianjung ngau berpekit bak Songket Malaysia ianya bak rintai Integrable Cultural Heritage bak baru gerempung pelajar sains ngau main asal gerempung bangsa-bangsa bersatu UNESCO. Menteri Dagang Temuai Art Ngau Main Asal Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah bak Siti Penerang Beritaya di Kuching madah ke program ti keterubah yang diaturnya dikena ngangkat ke warisan tradisionalnya ngagai tikas ke tinggi agi. Kuya Kelimpari Songket Sarawak Raban Upis Menterinya megak merambu ngagai inisiatif sama ungkup warisan tradisional kebukai baka puak kumbu ngau perengka muzik tradisional sape. Sarawak Music Fashion Galore dekat ngayan ke Bala Peragawati ngena fashion ti digagak Datuk Tom Abang Safi, Datin Anadur ngau Ben Nazari, kelimpah ti diperindang bala artis Ari Menua Tumpu baka Jerry Kamit, Eugene Subuh, Yap Yen, Dewi Liana ngau Baby Shima. Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Apeng disadang datai bak pengeraminya ila. Miri City Council MBM dekat ditemu nyadi sebagi dari local authority tingembuan integriti serta bebas makai suap. Mayor Miri Adam Yi Siu Seng madahka nyak kebuah yang minta bala kaban majlis ngau pemesai MBM meri kerjasama nagang penyalah makai suap. Adami mengamadah ke bala pemesainya patut ransiang ada ke era baru sistem ke anda bercipiang anda salah guna kuasa kelimpah ngirik pengawak nitiah ke integriti mayap jalai ke pengawak ba MBM berpelasar ke undang-undang atur pengawak serta nitiah ke jakuk pada. Ia maksud ke perkara tu maya nutup kerja jurai pelan anti rasuah organisasi Miri City Council di Miri. Bab pengeraminya Sekretari Menggeri MBM Morshidi Frederick nyuak ke bub kod etika dan tata kelakuan ngagai ketua bak tiap bengkak upis di MBM. Sama bisa datang MBM Tuan Haji Julahi Haji Muhammad, Kepala Penolong Direktur Kemegak Nyadi Pengelicah Ari SPRM Kuching, Catherine Nais ngau Ketua Pampang SPRM Miri, Tuan Wan Kamal, Nur Izwan Wan Kamarudin.
Berduduk hari penusah kenyadi tinuntung kapal Dayang Topas di Miri hari 2 tu tadi tinghujung ke 2 ikut kru kapal berbadi nyawa raban hari gerempung ukai di kuasa perintah NGO ngau sekedar orang sikuk-sikuk bisik ngumpul pemerik ngambil diberi ngagai orang diri sebilik ngau 2 ikut kru ke berbadi nyawanya. Chairman Penggerak Komuniti Negara PKN Miri, Corina Mang, madah ke sebengkap penerangnya, madah ke Yampu udah merambu sepengudah ti beranda bawa WhatsApp grup PKN Miri ngambil ngumpul pemeriknya serta udah dipersetuju bala raban komiti kebukai. Semua hasil mata duit ke digumpul sidak bisik RM2,800. Koya sekedari orang ke bisik nyuak ke pemerik tu ianya bala raban PKN Sarawak, artis Iban Ari Menuato, Emma Anthony, Mensia Mayuh Ari Miri, Bintulu Kuching serta Ari kompeni-kompeni Tik Lempung Hati Merik Pemerik dengan NGO PKN Miri ngagai orang diri sebilik engkau mansa ke berbadi nyawanya. Beritanya tadi ngujung ke Aiban kita ke pagi tu. Terus nyaga dirimpu titiah ke SOP dikena nagam pengekai penyakit COVID-19. Jadi ngoto aku Bumawen madah ke diri mupo dulu.